Showbiz News! Showbiz Sa kasika sa showbiz, asawa ni Baron Geisler miawag sa aktor, magparehab imbis magpa-facial. Si katropang DJ Reyna Chinita sa Balita. Exciting showbiz chika sa Adlaw Martes, mga katropa. Good morning, good morning, good morning. Ayan, good morning. So, good morning, mga katropa. Happy Tuesday. I hope you choose yourself today. Nahitabo ang daghang espekulasyon sa social media human ang asawa ni aktor Baron Geisler nga si Jamie Evangelista. Ni komento nga daw nag-awhag sa aktor nga mosulod og drug rehabilitation program. Ang maong komento makita sa usa ka Instagram post ni Geisler uban sa usa ka aesthetic clinic diin nakita o makita ang aktor nga nagpa-facial treatment. Bisan og natangtang ang maong komento, may katap ang screenshot niini sa social media og nakapukaw og mga pangagpas gikan sa netizens. Dugang pa mipatek usab ni Evangelista o si Evangelista sa iyang Instagram story og mga mensahe may tungod sa pagbag-o o pagpahinabog kadaot diin gitag niya si Geisler. Sa pagkakaroon wala pa magpagawa sa opisyal nga pamahayag si Geisler kamahin sa mga komento sa iyang asawa. Si Geisler kaniadto hayag nga misugid sa iyang kasinatian sa pagkagubon sa droga ug alkohol. Niadtong Hulyo 2025 gibutyag niya nga adunay higayon nga migamit siya og illegal nga droga sulod sa usa ka cubicle sa ABS-CBN sa wala pa motambong sa usa ka pasundayag. Matod sa aktor, nangayo siya og tabang sa iyang mga igsuon aron makasulod sa usa ka rehabilitation facility nga mahimong sinugdanan sa iyang pagbag-o o pagbangon gikan sa pagka-addict. Nagpakasal sila ni Evangelista niadtong 2019 og nanganak sa ilang anak nga si Tali niadtong 2020. Si Evangelista adunay duha ka anak gikan sa una niyang relasyon, samtang si Geisler adunay anak usab nga si Sofia sa aktres nga si Nadia Montenegro. Yes, katropa mga kanang atong updated showbiz chika sa Adlaw Martes. Huwag kayo kalimot sa pag-inom og Turboleta Supplement for Men para sa inyong relasyon nga adunay kahatag kabaskog kahimsog tungod 100% natural, safe and effective kani mga katropa ug para kanunay satisfied si Mrs. Mag-Turbo dahil sa Turbo, wagas ang lakas. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa DJ Reyna Chinita para sa Showbiz Balita sa XFM News. Kasikas Express Balita. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.